Hello, my name is Nita Kurniati, NIM 19100611728, Prodi PGSD. The world owns a man and a woman who had long invited Mr. for a child. At length the woman found that God was about to grant her this grant. These people had a little window at the back of their house from which a silhouette garden could be seen, which was full of the most beautiful flowers and herbs. It was, however, surrounded by a high wall, and no one dared to go and help. It was, however, surrounded by a high wall, and no one dared to go into it because it belonged to an enchanter who had great power and was looking down into the garden. The sea saw a bed which was planted with the most beautiful Rapunzel, and it looked so fresh and great. The sea longed for it, and had clinged to it some the described in secret every day. And as she knew that she could not get any of it, so did the man who loved her tongue sooner than let with thee bring her some of the who loved her tongue sooner than let the with the bring her some of the rampion test leaf. Let it cost the what it will. Indeed, twinkling of the evening clambered down over the wall into the garden of the enchanter, has still constant and handful of rampion, and to it to his whip. She at on made handsleeve a sort of it, and at it with most resist. She at on mother himself a salad over the wall into the garden of instruction. Like is so much so very her husband must enter more descend into the garden in the glow of evening. How cast to door side she with angry look to descend into my garden and steal my ruffian like at hell. The said so for it, and as well he let mercy take the well of juice. I love my off mean to do it honest can my wit saw you rampant from the window and full shot along for it the sea wall have the if she not got some to add. If the case be as do say, I will out the talk may I medical with the weave will bring into the world. It shall be will travel and I will care for you. I like mother. The man in his terror constant to everything, and with the woman was brought to bed. The enchantress, afraid at once, gave the child the man of Rapunzel and took it away her. Rapunzel got to into the most beautiful child beneath the sun when she was 11 years old. The ancestor shut her into a door, which lay in frozen and had entered by no door.
But Queen at the window when Esther wanted to go, she flung herself behind and cried, "Rapunzel, Rapunzel, let down your hair." The Rapunzel let down the braid of hair, and the Esther climbed up to her. "If that is the ladder with which on mounts I will for try my fortune," sighed he, and the next day with it began to grow dark. He went to the door and cried, "Rapunzel, Rapunzel, let down your hair." In this line, the hair fell down and the king climbed up. At first Rapunzel was extremely frightened when a man such as her had never you bet came to her, but the king so began to talk to her quite like a friend, and for her that is her had he been so strange that had let him have no praise, and he been forced sent to see her. Then Rapunzel rose her fear, and he asked her if should take him for to see her. The Rapunzel lost her fear, and when he asked her if she will take him for be he will love me more than all them gold does. And she said yes, and let her and in is she said, "I will again go away, and will with algar with an asken skill ever will this and to do with take me on the horse the agreement that until that time the soul come to her every evening, where the all guard the and came by day. The ancestor remarked nothing of this until Uncle Woman kept by day. Tell me, Dame Godel, how it happens. You are a much heavier for me to draw up the you king, so he is with me. Moment at to big deal. Chill. Treat the extreme. What do I have decide? On the same day, however, that secret of Rapunzel, the exception in the evening casted the weight of her which she had cool of the book, the hawk of the window, and with the king's creed. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. She let the hair how the king saw ashamed, but he did not find his dressing Rapunzel about, but the ascendant who gazed at him with wicked and defiant looks. "Aha," she cloned mocking. "Thou wilt break the driven, but the beautiful no longer singling in the nets. The cat got therefore but the beautiful. It and will sensi outly as will Rapunzel is lost the with never see her more the king with if we he feel reason he yes the he wandered queen big about to force.
Rapunzel. Pernah ada seseorang pria dan wanita yang telah lama berharap untuk memiliki anak. Akhirnya, wanita itu berharap bahwa Tuhan akan mengabulkan keinginannya. Orang-orang ini memiliki jendela kecil bagian belakang rumah mereka, dari mana sebuah taman yang indah dapat dilihat, yang penuh dengan bunga dan tanaman yang paling indah. Namun, dikelilingi oleh tembok tinggi, dan tidak ada berani masuk ke dalamnya, karena itu milik seseorang eksentris yang memiliki kekuatan besar dan ditakuti oleh seluruh dunia. Suatu hari, wanita itu berdiri di dekat jendela ini. Dia melihat ke bawah ke kebun. Ketika dia melihat tempat tidur yang ditanami dengan Rapunzel yang paling indah, Rapunzel, dan itu tampak begitu segar dan hijau sehingga dia merindukannya dan memiliki yang terbesar keinginan untuk makan. Keinginan ini meningkat setiap hari pucat. Dan tidak tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkannya. Dia merasakan agak pucat dan tampak pucat dan sengsara. Kemudian suaminya terkejut dan bertanya, "Apa yang engkau lakukan, istri tercinta?" "Ah," jawabannya, "jika aku tidak dapat mendapatkan beberapa rampion yang ada di taman belakang rumah kita untuk dimakan, aku akan mati." Pria itu yang mencintai berpikir, "Lebih cepat daripada membiarkan istrimu mati, bawakan dia beberapa rampion untuk dirimu sendiri. Biarkan harganya apapun yang kau mau." Di senja hari, dia memanjat dinding taman sang eksentris, buru-buru mencegahkan segenggam penuh rampion dan membawanya ke istrinya. Dia segera membuat salad untuk dirinya sendiri dan memakan dengan sangat senang. Dia bagaimanapun sangat menyukainya, sangat banyak, sehingga hari berikutnya dia merindukan 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Jika dia harus beristirahat, suaminya harus sekali lagi turun ke taman. Oleh karena itu, di malam yang suram, dia mengecewakan dirinya lagi. Tetapi ketika dia memanjat tembok, dia sangat takut, karena dia melihat eksentris berdiri di depannya. "Bagaimana kamu berani," katanya dengan ekspresi marah, "untuk turun ke kebun saya dan mencuri rampion saya seperti pencuri? Engkau harus menderita karenanya." "Ah," jawabannya, "biarkan belas kasihan menggantikan keadilan. Saya hanya memutuskan untuk melakukannya karena kebutuhan istri saya melihat rampion Anda dari jendela dan merasa sangat merindukannya, bahwa ia akan mati jika ia tidak punya beberapa untuk dimakan." Kemudian eksentris membiarkan arahnya melunak dan berkata kepada, "Jika kasusnya seperti yang Anda katakan, saya akan mengizinkan Anda untuk mengambil dengan sebanyak rampion yang Anda layani. Hanya saya membuat satu syarat. Anda harus memberi saya syarat anak yang akan dibawa istrimu ke dunia itu akan dirawat dengan baik, dan saya akan merawatnya seperti seorang ibu." Pria yang ketakutan itu menyetujui segalanya, dan ketika wanita itu dibawa ke tempat tidur, sang eksentris segera muncul, memberi anak itu nama Rapunzel, dan membawanya pergi bersamanya. Rapunzel tumbuh menjadi anak yang paling cantik di bawah matahari. Ketika dia berusaha 12 tahun, eksentris menutupnya menjadi sebuah menara yang terletak di hutan dan tidak memiliki tangga atau pintu. Tetapi di bagian atas jendela kecil, ketika eksentris ingin masuk, dia menampakkan dirinya di bawah dan menangis, "Rapunzel, Rapunzel, turunlah rambutmu padaku." Rapunzel memiliki rambut panjang yang indah.
halus seperti emas, dan ketika dia mendengarkan suara Esantres, dia membuka ikatan rambutnya yang dikepang melilitnya di salah satu kait jendela di atas, dan kemudian rambutnya jatuh 20 L ke bawah, dan Esantres memanjat olehnya. Setelah 1 atau 2 tahun, terjadilah bahwa putra raja berkuda melalui hutan dan melewati menara. Kemudian dia mendengar lagu yang sangat memesona sehingga dia berdiri diam dan mendengarkan. Ini adalah Rapunzel, yang dalam kesunyiannya melewatkan waktu dengan membiarkan suaranya yang menangis bergema. Putra raja ingin memanjat ke arahnya dan mencari pintu menara, tetapi tidak ada yang ditemukan. Dia pulang, tetapi menyanyikan nyanyian itu begitu menyentuh hati, sehingga setiap kali engkau datang, dan aku akan menunggu tangga dengannya. Dan ketika itu sudah siap, aku akan turun, dan engkau akan membawaku naik kuda. Mereka sepakat bahwa sampai saat itu ia harus datang kepadanya setiap malam. Karena wanita tua itu datang pada siang hari, sang Esantres tidak berkomentar mengenai hal ini. Sampai suatu hari Rapunzel berkata kepadanya, "Katakan padaku, Dam Godol, bagaimana hal itu terjadi sehingga kamu jauh lebih berat bagiku untuk menggambar daripada putra raja muda. Dia bersama denganku sebentar lagi." "Ah, engkau anak yang jahat," seru sang Esantres. "Pada apa yang kudengar darimu, saya pikir saya telah memisahkan anak dari seluruh dunia. Namun Anda telah menipu saya." Dalam amarahnya, dia memegangi rambut Rapunzel yang indah, membungkusnya 2 kali di tangan kirinya, mengambil gunting dengan tangan kanan, dan membentak terputus, dan kepang-kepang indah itu tergeletak di tangan. Dan dia begitu kejam sehingga dia membawa Rapunzel yang malang ke padang pasir, di mana dia harus hidup dalam kesedihan dan penderitaan yang luar biasa. Namun pada hari yang sama, ia mengusir Rapunzel, sang Esantres, dan di dalam hari mengencangkan kepang rambut yang telah ia potong ke kait jendela. Dan ketika putra raja datang dan menangis, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Kemudian Rapunzel menurunkan kepang rambutnya. Sang Esantres menangis ke arahnya. "Jika itu adalah tangan tempat seseorang naik, aku akan mencoba peruntungkan untuk sekali," katanya. Dan hari berikutnya, ketika mulai menjadi gelap, dia pergi ke menara dan menangis, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Rambutnya rontok dan putra raja memanjat. Pada awalnya, Rapunzel sangat ketakutan ketika seorang pria seperti matanya belum pernah melihatnya datang kepadanya, tetapi putra raja mulai berbicara kepadanya seperti seorang teman dan mengatakan kepada bahwa hatinya telah sangat terguncang sehingga dia tidak dapat beristirahat, dan dia dipaksa untuk melihatnya. Kemudian Rapunzel kehilangan rasa takut. Dia bertanya apakah dia mau mengambil untuk suaminya. Melihat bahwa dia masih muda dan tampak dia berpikir, "Dia akan mencintaiku lebih dari Dame Court." "Hi, my name is Nita Corniati. I want to talk about my friend. Please, I have friend. Her name is Linda. She was graduate Faculty of Midwifery. Linda character is so easygoing, nice guys, and best tutor for me. I call her Kak Linda. She is very clever and diligent. Another my friend is Satya.
She was married and had a little princess. Saptia character overall is good. She is nice guys too, so friendly, but have affair with Linda. Saptia a little priest and Linda a patient woman. The last Linda and Saptia is a good friend, and I love her.